Koje smo to vesti imali iz kripto sveta u toku prošle nedelje? Što se tiče Amerike, Trumpa i generalno američke ekonomije, imamo vesti da će američka ekonomija, odnosno njihova vlada, sada koristiti blockchain kako bi izdavali podatke o ekonomiji. Zaista velika i dobra vest, dakle sada podaci o ekonomiji koji budu dolazili dakle u okvir samih znanosti za ljude, sada će biti i na blockchainu. Moći ćete da uđete ukoliko ste Amerikanac, verovatno na neku aplikaciju, da vidite na čega se to troše pare, koliki je priliv novca za državu i tako dalje. Ovo su zaista odlične vesti. Koliko bi se preko blockchaina ovakvim nekim, možemo reći ovakvom nekom filozofijom i glasalo u budućnosti, to bi bile još bolje vesti s obzirom da će sada sve biti transparentno za američku ekonomiju. Da li postoje rupe, da li postoji ovdje mogućnost neke manipulacije, svakako da postoji mogućnost da ne dodaju sve detalje o ekonomiju na blockchain, ali kada dodaju to ne može biti izmijenjeno i svako to može vidjeti. Uglavnom, ovo je korak napred što se tiče dakle same sigurnosti i generalno možemo reći da će biti manje, pa na neki način i krađe i problema s obzirom da sve ovo dolazi na blockchain. Ovaj čovjek ovdje je rekao da će oni to odraditi zato što je Trump kripto predsjednik. U suštini naravno malo se ulizuje Trumpu, ali generalno za Amerikance ovo je dobra vest. Što se tiče nekih drugih vesti, imamo da je ovdje CZ na Bitcoin Azija konferenciji 2025. izjavio je kako on misli da će Bitcoin postati rezervna svjetska valuta. Dakle, ukoliko bi Bitcoin postala rezervna svjetska valuta, sve valute bi na neki način se vezivale također za Bitcoin kao za svoju rezervu. To je nekada bilo zlato, onda poslije nakon toga nije bilo zlato. Vidjeli smo kako je to loše uticalo na samu inflaciju. Dakle, Bitcoin u ovom nekom smislu bi mogao da postane i novo zlato. A na isto toj konferenciji imamo i Erika Trumpa, koji je inače izuzetno pro Bitcoin i generalno kripto, koji je rekao da za njega nema nikakvog pitanja da će Bitcoin sigurno stići do $1.000.000. I on je rekao svako kupuje Bitcoin. Erik Trump je jedan od najvećih glasnogovornika o samom Bitcoin i generalno kriptovalutama u Americi, sin Donalda Trumpa, predsjednika Amerike. Nisam očekivao ni neku drugu vest. Naravno, ja isto verujem i generalno ukoliko smo u kriptu verujemo da će Bitcoin doći do $1.000.000. Samo je ovdje pitanje vremena kada će se to desiti. A što se tiče Bitcoina, Strategy, dakle MicroStrategy samoga Michaela Saylora ima više Bitcoina nego ovih 6 zemalja zajedno. Dakle, više od Amerike, Kine, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, Butana i El Salvadora koji svi imaju Bitcoin. Zaista nevjerovatan broj što se tiče MicroStrategy-a. Investiciona platforma MicroStrategy, dakle samoga Michaela Saylora, ima nenormalne količine Bitcoina i oni nastavljaju da kupuju. Ovo svakako da nije dobro kada krene neki bear market. Siguran sam, nisam siguran, ali 99% da će oni biti jedni od inicijatora tog bear marketa s obzirom da će htjeti da prodaju i da uzimaju svoje profite, što je svakako normalno. Dakle, evo jedne zanimljive brojke za sam Bitcoin i MicroStrategy. A što se tiče Japana, Japan planira da izda svoju digitalnu valutu sljedeće godine kako bi mobilizovali više od 1,3 trilijona u samim depozitima, dakle za ovu banku. Postbanka u samom Japanu na ovaj način želi da dovede ljude do blockchaina kako bi imali veći upliv, možemo reći, transakcija i generalno kako bi bili u korak sa samim svijetom, odnosno samim tehnologijama. Vidimo da sada banke polako ulaze u blockchain i u svijet kriptovaluta. Japan je jedna od najvećih svjetskih ekonomija, svakako su ovo velike vesti za sam kripto. Pre smo imali naravno razgovore da banke nikada neće koristiti blockchain, da nikada neće koristiti kriptovalute, međutim vidimo naravno da oni sada shvataju, s obzirom da jako puno ljudi ulazi sada u kripto, pogotovo mladih, svakako da oni žele deo tog kolača za sebe, pa samim tim i svaka banka. Eto, to su bile neke vesti u toku prošle nedelje. Vidjet ćemo šta nas očekuje ove nedelje, inače septembar će biti izuzetno zanimljiv mjesec, s obzirom da dolazi potencijalno smanjenje kamatnih stopa, to je već u drugoj polovini septembra, tako da pratit ćemo vesti i vidjeti šta će se tačno dešavati.